यहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे लाइन पे, रेल लाइन पे, तो नाट खुलते समय ये अचानक गिर गया। तो हम लोग को पता नहीं, फिर देखा हम लोग, देखने के बाद दौड़ के गया, दौड़ कर जाने के बाद तो नीचे दब गया था। तो हम कहाँ से गिरा? ऊपर से गिरा सर। रेल ब्रिज से? हाँ हाँ, पानी में गिरा, नदी में? पानी में गिरा। नदी में गिर गया। हाँ हाँ, तो इसके बाद उसके बाद तो बस 10-15 मिनट हो गया, नीचे दब गया गिर के ही। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते एक आदमी, हम लोग का एक आदमी को मिला, लेकिन हम लोग तो उठा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से 2 आदमी जाकर उठे आए थे। फिर अभी क्या, अभी डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर से पता नहीं सब, डॉक्टर আমার অফিসে ফোন আসে যে শালগড়া যে রেল ব্রিজ আছে এখান থেকে একজন রেলওয়ে লেবার কাজ করতে গিয়ে নদীতে পড়ে গেছে। যেটা যথারীতি আমরা যাই, যাওয়ার পরে দেখি পাবলিক এবং তারা মিলিয়া এটারে রেস্কিউ করে উপরে তুলছে। আমরা গিয়ে তারপরে কুমুরটি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এটারে নিয়ে আসি। কি নামটা জানা গেছে কিছু? নামটা যে লগে যারা আসতো নামটা হচ্ছে সুরেশ বাল্মিক দাস, বয়স হলো 35। বাল্মীকি দাস নামে একটি পেশেন্টকে ফায়ার সার্ভিস একটু আগে নিয়ে আসে। তো আসার পরে আমি ইসিজি করে দেখতে পারি যে সে মৃত। তো এখন পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাবো, দেখি পোস্টমর্টম রিপোর্টটি আসে। যতটুকু জানতে পেরেছি যে ও রেল ব্রিজের, শালগড়া রেল ব্রিজের উপর থেকে নিচে পড়ে গেছে। রেলের কাজ করতে? হ্যাঁ, রেলের কাজ করতে।